皆さんの心に届けられるのか分かりませんが、同時にですね、宗教の話というのはすごく微妙なところがありますので、もし僕が変なことを言ったら、そこは通訳しないでお願いします。Ya, jadi hari ini saya diminta untuk membawakan materi mengenai agama dan spiritualisme ya. Dan sebenarnya topik ini sangat sensitif ya. Jadi mungkin nanti ketika ada hal-hal yang mungkin tidak layak saya sampaikan, mungkin saya berharap interpreter supaya tidak menyampaikannya. それでは始めますが、まず僕はこういう服装をしているのは多分見たことがないと思います。日本でもこういう服装をしている人は非常に限られた職業です。一つは仏教の人、そして日本の神道の人ですね。その人たちが日常着ている服です。で、僕はその、職業をついているかというとそうではなくてですね、僕の精神の心の先生って言いまして、その先生が仏教の先生で、僕は17年間滝に打たれて、その専門の修行をしてきました。その関連でこの服を日常的に着るようになってますので、外国に行く時も日本でもコンビニに行く時もどこでもこの服を着ています。Sebelumnya saya akan perkenalkan, jadi hari ini saya menggunakan pakaian ini ya. Jadi tidak biasa saya menggunakan pakaian seperti ini. Di Jepang biasanya menggunakan pakaian ini adalah seorang biksu ya, atau seorang pemuka agama Shinto gitu ya. Nah, tapi apakah saya seorang pemuka agama Shinto atau seorang biksu? Bukan. Jadi sebetulnya saya memiliki seorang guru spiritual yang 17 yang tahun lalu itu saya ketika misalnya ada memperlakukan laku air terjun ya, kan suka ada air terjun gitu ya, jadi latihan di air terjun saya menggunakan pakaian ini. 滝に打たれるというのはインドネシアではあまりそういうのはないと思いますけれども、日本ではそういう修行を専門にする人がいまして、例えば日本では氷点下マイナスものすごく寒くて雪を見たことはないと思いますけれども、すごく寒いです。決して気持ちよくはないんですけども、そうやって精神の修行をさせてもらっています。そこから僕自身の人生が切り開かれたと思いますので、今日はそういった関連の話をしたいと思います。Ya, mungkin adik sekalian melihat misalnya kita berlatih di bawah air terjun itu kan mungkin di film-film ya. Nah ini di Jepang ketika kita istilahnya ingin mendapatkan suatu kekuatan mental ya, itu kita latihan di air terjun yang mungkin pada saat musim dingin ya, itu suhunya minus ya, jadi untuk kita bisa kuat dengan mental kita. 本題に入る前で僕自身の自己紹介を簡単にさせてもらいたいと思うんですが、私は今会社の経営を3社しております。一つはレクチャーですね、講義をするための会社、もう一つは音楽です。ジャズという音楽を広める会社をしています。でもう一つは今始めたばっかりなんですけれども、そういったいろいろな商品を売る、仕事をしています。そして同時に YouTube で世界に自分の言葉を配信しています。で、作家としては12冊日本で出しておりまして、20万部ぐらい売れており、韓国、中国、台湾、ベトナム等で翻訳されています。ぜひインドネシアでも翻訳されることを願っています。Saya selain jadi saya agak susah memperkenalkan diri saya sebagai apa. Jadi saya sebenarnya juga seorang pengusaha. Saya memiliki 3 perusahaan. Jadi satu bergerak di bidang knowledge, lecturer. Terus yang kedua adalah perusahaan di bidang musik, dan yang ketiga adalah perusahaan di bidang trading company. Nah, selain itu saya juga memiliki channel YouTube untuk istilahnya saya menyebarkan apa yang istilahnya pikiran saya. Saya juga merupakan penulis ya. Jadi ada 12 buku yang saya tulis, ada sekarang terjual lebih dari 200.000 buku yang diterjemahkan dalam bahasa Korea, Cina, dan Taiwan. ここは大学ですので、最初に少し大学っぽい話をしたいと思うんですが、日本人はよく宗教はあるんですかって聞かれます。そして多くの日本人が答えるのは、私たちは無宗教ですと答えることがあります。しかしそれは正確ではありません。 Jadi kita akan langsung masuk saja. Jadi kalau misalnya kita bertanya kepada orang Jepang, apa agama Anda? Nah, ini banyak sekali orang Jepang yang mengatakan bahwa saya ateis, padahal sebenarnya tidak seperti itu ya, karena memang dia tidak tergolong dalam satu agama.
例えば欧米ではキリスト教だったり、中東やインドネシア、マレーシアではイスラム教、といったですね宗教があると思うんですが、日本人はなんと全ての宗教を同時にやっています。例えば結婚式はキリスト教です、葬式は仏教です。そして正月は日本の伝統的な神道という宗教を、やっているようですので、外国人が見るとキリスト教と仏教と神道普通にやってるんで非常に奇妙に思われるかもしれませんが、そういったさまざまな宗教を取り入れるベース、基礎だったと思います。Ya, jadi sebenarnya satu kita misalnya saya ke ini ya ke Eropa itu kan kita bertanya kepada orang Eropa agamanya apa, kebanyakan mereka jawab Kristen. Kemudian kalau misalnya saya ke Middle East ya, ke Middle East, kemudian ke Malaysia dan sebagainya, saya tanya agamanya apa, mereka menjawab Islam misalnya, Muslim ya. Nah, tapi bagaimana dengan Jepang? Jadi kalau misalnya kita lihat kehidupan orang Jepang, mereka menikah di gereja. Terus kemudian mereka pada saat meninggal itu dimakamkan di kuil di wihara gitu ya. Nah terus kemudian pada saat tahun baru mereka pergi ke kuil-kuil Shinto. Artinya sebenarnya mereka itu melakukan ritual semua agama yang ada di Jepang. 無宗教と言われることあるんですが、厳密に言うと日本という国は多分神道です。で神道はこれ僕の考えでもあるんですが、これは天皇陛下というのを聞いたことだと思いますが、天皇陛下の国だというふうに言われることがあります。というのがですね、我々は2500年前に天皇陛下というのが生まれまして、いまだにそれが続いています。そしてあるところでですね、日本の神話を編纂してそれ古事記、日本書紀というのを作りました。そこでは最初に神様が登場し、男女の神様が登場し、そして日本列島を作り、というで我々はその天皇陛下が作った国の子供たちだというのを我々は意識はしてないんですけども、もう完全に無意識の中に入ってしまっています。Jadi ada misalnya kalau kita disuruh mengatakan agama asli dari Jepang itu apa gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak ateis ya. Jadi adalah Shinto. Nah, Shinto ini adalah agama yang diinisiasikan oleh kaisar. Kaisar itu dalam bahasa Jepang adalah Tenno Heika gitu ya. Nah, Tenno Heika itu adalah kaisar ini sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu ya. Nah, jadi dan mitologi misalnya tentang penciptaan misalnya dunia dari sisi Jepang ya, itu ada dimasukkan dalam susastra Kojiki dan juga susastra Nihon Shoki. Jadi disebutkan misalnya dewa-dewa menciptakan pulau-pulau di Jepang ya. Nah ini juga merupakan mitologi yang ada di Jepang yang semua orang tahu ya cerita-cerita seperti ini. 歴史の話をすると、天皇陛下の国だったのがですね、途中で中国という国との交流が盛んになって、そこで日本という国を強くするために仏教という宗教を取り入れるようになった歴史があります。Dan juga karena Jepang pada waktu dulu itu harus punya hubungan diplomasi dengan Cina, akhirnya Jepang juga mulai mengadopsi Buddhis ya yang yang disebarkan melalui Cina. で日本人は正月は、日常的にですね神社という神道のところに行くんですが、同時にですね例えば、仏教の呪文である南無阿弥陀仏という言葉を自然に唱える人がいます。ですので歴史的には神道から始まって仏教が取り入れられて、そのまま日本は仏教と神道の国だというふうに思われるかもしれません。ただしそれは意識的にそこに、積極的に信仰しているというよりは日常生活が入りすぎてわからないのでむしろ無宗教と言われます。しかしもう日常に浸透しすぎて、日常すぎてもう皆さんがもう自然と宗教を、やってるんじゃないかなと思います。Ya, jadi misalnya kita melihat adanya dualisme Shinto dan Buddhis ya di Jepang. Jadi misalnya seorang pendeta Shinto ini misalnya mereka mengucapkan mantra Namo Amida Butsu misalnya ya. Nah ini juga mantra ini adalah
harusnya itu merupakan bagian dari agama Buddha, tapi orang pendeta Shinto itu kadang-kadang dia mengucapkan itu juga ya, walaupun dia secara tidak sadar lah. Artinya sebenarnya orang Jepang ini mereka karena antara Shinto dan Buddha ini juga sudah menjadi satu kesatuan, akhirnya mereka juga bingung kalau ditanya saya yang mana. で僕自身はですね、宗教家という風なものではないんですが、先ほど言ったように先生について修行してきました。その中でですね、実は神道の言葉を唱えます。そして仏教の言葉を唱えます。なんとインドネシアにですね、バリ島という地域がありますけども、そこで信仰されているヒンドゥー教というのがあります。ヒンドゥー教から輸入された言葉も唱えます。ですので僕自身個人はですね、どういった精神的基盤があるかというと、神道と仏教とヒンドゥー教なんです。Ya, jadi menariknya adalah kalau misalnya saya sendiri juga bukan seorang pemuka agama ya. Nah, kalau di sini kan sudah jelas ya, jadi agama apa, pemukanya siapa. Nah, saya misalnya tadi saya mengatakan bahwa saya pernah latihan di air terjun ya. Misalnya pada saat itu saya mengucapkan misalnya beberapa doa dari Shinto, mengucapkan doa dari Buddha, dan sebenarnya juga ada beberapa istilahnya doa-doa yang istilahnya saya ucapkan yang aslinya dari Hindu ya, kan di Indonesia juga ada Bali Hindu misalnya, jadi yang seperti itu juga ada. 例えばですね、神道で唱える言葉を、仏教で唱える言葉、ヒンドゥー教で唱える言葉を少しだけ紹介したいと思いますので、まず神道です。 Jadi saya akan memperkenalkan misalnya ada tadi ada Shinto, ada Buddha, ada Hindu ya. Sekarang coba yang Shinto seperti ini. 神道の祝詞と言いますけども、川が腹にかむずまります、かむろぎ、かむろみの御事を持ちてというのが最初に神道で唱える言葉です。 Ini adalah cara berdoa ala Shinto ini. Kira-kira kedengarannya seperti ini. 仏教では 仏説中般若原田信行漢字大菩薩行事般若アラミダ自上元号運外空道一切空役者利子という般若信行というんですけども仏教の言葉です。 Kalau yang ini adalah doa dari Buddhis ya. ヒンドゥーの言葉は例えばたくさんあるんですけども、弁天様サラスバティという神様がいます。オンサラサバテイサワガというのがヒンドゥー教から来た言葉です。 Dan di sini tadi misalnya doa kepada Saraswati juga sebenarnya tersampaikan juga di Jepang ya. で僕自身はそのような言葉を日常的に唱えていまして、違いもほとんどわからないような状況ですが、それほど日本人には全てのそれぞれの宗教が自然と溶け込んでる珍しい文化なんじゃないかなと思います。 Jadi kalau saya sendiri memang tidak jadi ontologin lah, jadi dari Shinto, Buddhis dan Hindu ya. でそんな私がですね、じゃあなぜそのようなことを一生懸命し、そして今、少しだけ人生を良くしているかというと、精神の世界、つまり心の世界ですね。一生懸命頑張るのが必要なんだけども、最も大切なのはいかに心を整えるかということだというふうなことに気づきました。そして僕自身が会社を辞めてから17年経つんですけども、収入や時間やその他いろんな人間関係もすごく良くなりました。その理由はまさに心を大切にしたからだと思っております。 Jadi sebenarnya intinya dari spiritualisme ya, itu bukan pada agamanya, tapi istilahnya bagaimana cara kita untuk menata perasaan dan hati kita ya. Jadi 17 tahun yang lalu saya berhenti dari perusahaan yang saat itu, terus kemudian banyak sekali masalah-masalah dalam hidup, tapi setelah saya berhasil menata mentalnya, saya jadi hidup dengan lebih baik lagi. 17年前に会社を辞めたんですけれども、その会社を辞める直前にすごく大金持ち大富豪という人に出会いました。その人からこのような言葉を教えられました。人生は考え方だけで決まるんだと。考え方だけなので血筋とか家柄とか学歴、容姿全く関係ないと。頭だけ、心だけ、考え方だけで決まるんだということを教えてもらいました。そのことを証明するために今まで生きてきたと言っていいでしょうか。 Jadi 17 tahun yang lalu ketika saya berhenti dari perusahaan, saya bertemu dengan seorang konglomerat yang sangat kaya di Jepang.
pada saat itu ada sebuah kalimat beliau yang saya sangat membekas, yaitu bahwa hidup ini tergantung sama sekali dengan cara berpikir kita. Tidak tergantung dari dia lahir dari mana, dia bekerjanya seperti apa, tapi dengan cara berpikir. Nah itulah selama 17 tahun ini saya berusaha untuk membuktikan kata-kata beliau ini. じゃあどのような考え方をすれば人生が成功するのか、人生がうまくいくのか、毎日が楽しくなるか、それはたくさんの考え方があるんですけれども、一つだけおそらく皆さんにとっても共通するような考え方があると思います。それは感謝ということです。 Jadi inti dari semuanya akhirnya banyak cara berpikir ya, cara merasakan dan sebagainya. Nah, di antara cara berpikir dan cara merasakan itu adalah rasa syukur yang paling harus kita miliki. イスラム教ではちょっとあまり詳しいこと言えないんですけども、インシャアラーという言葉があると聞きました。つまり全てはアラーのお示しだと。その言葉は実は同じ言葉が日本にもあります。先ほど言ったナム阿弥陀仏っていうのは、阿弥陀仏という仏様に、インシャアラー、全て任せますという言い方をします。それ以外にも仏教には、神道にももちろんキリスト教にもそうだと思うんですが、全て起こっていることは自分のために起こっているんだと。自分の小さな考え方だけでそれに抗うようなことをせず、全て任せてしまって、全ては必然なんだと。その結果、我々にできることは今この瞬間に感謝することしかないということを僕は気づきまして、そこから人生が大きく良くなりました。 Dan kalau di dalam mungkin agama Islam kan ada istilahnya insya Allah gitu ya. Jadi itu atas izin Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya dalam agama Buddha juga ada tadi Namo Amida Butsu. Jadi Amida Butsu ini juga Tuhan dalam agama Buddha. Jadi bahwa segala sesuatu itu kita mau berpikir kayak gimana pun juga itu kan istilahnya sudah ada aturan atau patternnya ya gitu ya. Nah, jadi setelah 17 tahun yang lalu saya istilahnya mulai berserah diri tadi, bersyukur ya, ini hidup saya mulai sedikit tertata dengan rapi. 昨日インドネシアで活動している日本人の起業家と会いました。その方の話を聞いていると、今ではすごく大きな事業をしているんですけども、やっている中でめちゃくちゃ失敗したことがあったそうです。例えば、持っているお金をですね全部なくしてしまって、自分の全財産が数千円になったりとかいうことがありました。その時に多分反応は2つに分かれると思います。一つはそういった失敗に対して思いっきり恨むということです。もう一つはその失敗は必ず自分自身の人生を良くする、この事業をですね展開する、大きくするために必要なことだったと、その悪いことでさえも感謝をするという、もう一回言います。一つはその出来事を恨むということ、もう一つはその出来事に対して感謝をするという、この二通りの反応がどうやら人にはあるようです。 Jadi kemarin kebetulan saya juga sempat diskusi dengan seorang pengusaha Jepang yang sukses di Indonesia juga ya. Nah di saat beliau juga pernah bercerita bahwa dia pernah ditipu sehingga uangnya total dari seluruh asetnya tinggal puluhan ribu saja gitu ya. Nah pada saat kita gagal itu ada dua hal yang reaksi kita ya. Jadi pertama adalah kita membenci kegagalan itu, terus kita menjadi haters lah, atau terhadap kegagalan itu ini adalah sesuatu yang harus ada dalam hidup saya sehingga saya harus bersyukur dan saya bisa membangun kehidupan yang lebih bagus lagi. 先ほどの起業家はもちろん後者の感謝ということを取り入れ、そして今事業がすごく大きくなっています。そのようなことは僕自身もたくさんありました。おそらく皆さんはどうかは分かりません。いや、おそらく皆さんほとんどそうだと思いますが、一般的には嫌なことがあったら恨む、文句を言う、不平を言うという人が、8割から9割だと思います。逆にそのことに対して良いところを見つけよう、自分自身の成長のきっかけなんだ、感謝しようという人は1割か2割ぐらいじゃないかなと思います。僕はその1割2割に入ることに気づいた、それが自分自身の人生を好転させる大きな理由だと思います。 Jadi ketika kita menghadapi suatu kegagalan ya, jadi reaksi kita yang 80% 90% dari semua orang ini kan kebanyakan mengeluh ya. Oh kenapa gini sih gitu ya. Nah terus kemudian akhirnya membenci. Nah tapi tipe orang yang sukses dalam hidupnya itu adalah 10% sampai 20% saja.
kegagalan itu adalah hal yang harus ada dalam hidup saya supaya saya bisa lebih bagus lagi ya. Ini ada makanya timbul rasa syukur di situ. 皆さんは日常的に嫌なことが起こったりしますか？ Pernahkah merasa hal yang nggak enak dalam hidup sehari-hari? Banyak ya, banyak. 多くの人はそうだと思います。でその時にどう思うかということです。先ほど言ったように8割から9割の人は文句を言い、不満を言い、嫌な顔をして、過ごすのに対してわずかの1割か2割の人はその良いところを見つけ感謝をする。皆さんはよかったらその1割か2割に入ってみたいと思いませんか？ Jadi kebanyakan orang kan istilahnya ketika ada satu masalah, langsung mengeluh dan sebagainya. Nah, jadi artinya, selanjutnya adalah yang 10% ini ya, itu dia menghadapi masalah, lalu dia bersyukur bahwa masalah ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk kebaikan kita gitu. Nah, maukah Anda sekalian masuk ke yang 10% ini? Dia akan memengaruhi kita bisa sukses atau tidak. そのような話はおそらく今までご両親とか先生とか聞いたことがあると思います。人生は感謝することが大切だよと。でも日常的になかなかそのことを思い出すことができません。その話というのは決して、インドネシアだけでなく日本で特にたくさんの宗教をごちゃ混ぜにしている僕なんかも神道であったり仏教であったりキリスト教、あとヒンドゥー教、そのような教えの中にもまさに嫌なことがあった時に感謝をするということこそが人生を好転に導くんだということはおそらくインドネシア、イスラム教、その他さまざまな宗教で共通することだと思いますので、今日は、そうか日本から来た心の話をする人も感謝をすることが大切なんだと。嫌なことがあってもそれに向かっていいことを見つけて人生を前向きに見て良いところを見て過ごすと人生はとても良くなるんだと。仕事も、会社も成功に導くんだなということをここで確認したいと思います。 Jadi mungkin kita sudah pernah dikasih orang tua kita ya, jadi guru kita, ayo kita harus berpikir positif gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan tingkat kebetean kita itu kan macam-macam ya. Nah jadi di sini nggak hanya di Indonesia saja, sebenarnya di Jepang juga walaupun kita dipandang lebih maju juga punya banyak masalah-masalah seperti ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya sendiri juga tadi saya sampaikan saya seorang Shintois, Buddhism, terus kemudian Hindu, nah yang macam-macam di Jepang pun itu ya. Nah itu juga kalau misalnya saya hanya mengambil satu-satu itu intinya tidak tersampaikan ya. Nah jadi disitulah hal-hal yang membuat kita bete dalam kehidupan sehari-hari itulah yang kita harus atasi dan kita bisa berpikir positif di sana. これ以降はおそらく質疑応答の方が面白いと思いますので、ここで一旦お話を終わりたいと思います。Terima kasih. Ya. Jadi mungkin di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Nanti kita langsung saja nih ya ke pertanyaan ya. Nah jadi pertanyaan juga nanti ada juga dari pertanyaan dari kita. Nanti ada door prize juga, jadi jangan takut. Silakan bertanya kalau ada kepada Mr. Q ini ya, apapun ya, silakan. Dalam tadi kan di Jepang itu ada Shinto, Buddhis, Hindu, dan yang ingin saya tanyakan adalah apakah itu termasuk agama atau hanya aliran pikiran seperti stoikism, dualisme, eksistensialisme atau esensialisme seperti itu? Terima kasih. Baik. Perkenalkan, nama saya Rangga Susena dari jurusan D3 Keuangan dan Perbankan. で、私ですね、ランガースシェナと申します。経済金融を、勉強しております。で、今ですね、先ほど仏教、神道とヒンズーがあるんですけども、で、その中でですね、例えば、世の中にはですね、いろんな考え方とかですね、例えば共産主義だったりとか、あとストイキズムだったりとか、いろんなイズムがつく、主義っていうのがあるんですけど、これはどういうふうにですね、それが一つのいわゆるその宗教なのか認識の中でですね、もしくはもう一つの考え方としてそれで、日本人がそれを受け入れているんでしょうか。とてもいい質問だと思います。日本にはイズムというのは基本的にないと考えていいでしょう。
例えば神道イズム、仏教イズム、ヒンドゥイズムっていうことを意識的に接している人はほとんどいないです。むしろ日常的にそれが朝起きてからご飯を食べるとき、例えばいただきますという言葉を食べる前に言うんですけども、その言葉自体も宗教ではないんです。でも日常的にそれを言っている。だからイズムという言葉を、意識的に接していることはないですね。自然すぎますので。Ya, ini pertanyaan bagus ya. Artinya kalau tadi lihat apakah itu termasuk salah satu isme ya. Jadi cara berpikir misalnya apakah Shintoism atau Buddhism atau Hinduism itu sebenarnya kita itu lebih ke praktikal ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dari tidur sampai makan itu kita nggak berpikir apakah saya itu melakukan tadi misalnya apakah stoicism atau apa dan sebagainya, itu sudah natural ya. Jadi misalnya kayak kita misalnya sebelum makan mengucapkan itadakimasu gitu ya, itu artinya kan saya terima ya gitu ya. Nah, ini sudah jadi satu yang tidak saya pikirkan lagi. もちろん共産主義とか資本主義という言葉はありますが、我々の日常の生活の中でそのイズムを取り入れることは基本的にないという意味です。あるにはあります、共産主義とかは。Jadi misalnya ada komunisme, ada kapitalisme gitu ya. Nah itu ada, cuman dalam kehidupan sehari-hari apakah tadi yang kepercayaan itu kita berpikir sebagai oh ini harus tidak ada ya, karena itu sudah menjadi praktik sehari-hari. Jawab? Ya. Itu apa sih? Yang lain tadi ada pertanyaan nih, ya silakan. Personal dulu. Perkenalkan, nama saya Iksan Kurniawansyah. Bisa? Berhubungan dengan tadi kegagalan yang tadi dibicarakan, dan angka bunuh diri di Jepang pada tahun 2022 21.000, dan bagaimana pandangan kepercayaan tersebut dan cara menyikapinya. で、先ほどですね、私、ドリジューさんapa ya? マネジメント。で、私はイさん、コニアワンシャと申します。マネジメント学科の学生です。で、先ほど失敗、日常の失敗っていうのがあると思うんですけど、で、ただですね、日本のですね、統計で見ていくと、ちょっと人形をちょっと調べましたが、2022年でですね、自殺率がですね、高くて、2万、1000人ぐらい自殺で亡くなったというところで、そういうところでちょっと先生がね、どういうふうに、こういう失敗と、あとはなんでしょうね、自殺率っていうが高いということを見ていますでしょうか。非常に難しい問題なんですが、自殺率が高い国というのはむしろ所得が高い国の方が多いように思います。そんな時に辛いことがあったら所得がたとえ高くても、例えば北欧なんかも自殺率が高いと思いますけれども、日常的に人間関係とか悩みがたくさんあるわけですね。そんな時こそ、例えば僕の YouTube を見たり本を読んでもう少し頑張ろうと思ってくれる人はいると話を聞いています。まだまだ完璧ではないですし、自殺率が高いという状況を、いいとは思っていません。でも少しでも一人でも、救うことができれば、僕は生きてきたやってる価値があるのかなと考えています。Iya, jadi sebenarnya tingkat bunuh diri yang tinggi itu tidak hanya terjadi di Jepang saja, tapi di negara-negara yang sudah major, misalnya di Eropa Utara juga kan banyak yang istilahnya tingkat bunuh dirinya juga tinggi ya. Jadi memang kami akui adalah suatu masalah sosial yang di dunia dan salah satunya juga di Jepang yang tinggi ya. Nah disitulah sebenarnya saya berpikir bahwa memang dengan istilahnya saya menulis buku, makanya kenapa saya bisa menulis buku dan saya bisa menjadi YouTuber itu karena ada needs-nya yang di sana gitu ya. 3万人を救うことはできないんですが、僕が好きな話をちょっと紹介したいと思います。アメリカかどっかの話だと思うんですが、ある少年が海岸でヒトデというですね、生き物を、が砂浜に打ち上げられるわけです。打ち上げられると日光でヒトデは干からびて死んでしまいます。なので少年がそのたくさんあるヒトデを海に返してるんです。ある人が通りかかりました。少年に
君は何をしているんだいと人手を海に返しているのさ。でもこんなにたくさん人手があるのに一個一個海に返しても意味がないじゃないかと少年が言いました。この人手には意味があるのさと、つまり3万人全員を救うことは、心を、安らかにすることはできないかもしれないけども、一人でもいいので人手が海に帰るようにこの世界ですね、とどまってほしいなと思っています。目の前にあるこの一人をどうにかできれば、その積み重ね、そして多くの人がそういうことに気づけば、日本ももっともっと良くなるんじゃないかと思っています。Iya, jadi saya mungkin tidak bisa misalnya menyelamatkan 30.000 orang gitu. Tapi saya menarik ya, ada satu cerita tentang seorang pemuda. Ini ada bintang laut itu kalau misalnya dia terdampar di pantai ya, itu biasanya begitu dia kena sinar matahari langsung mati ya dia. Jadi terus kemudian si pemuda itu dia mengembalikan nih, jadi bintang laut yang terdampar di pantai itu dikembalikan ke laut ya. Nah, terus kemudian ada seorang tua yang datang terus kemudian menegur si pemuda ini, kenapa kamu kembalikan bintang laut itu ke laut gitu. Nah, bukankah itu tidak ada artinya, kan tiap hari pasti ada seperti itu gitu ya. Tapi si pemuda itu bilang, ya mungkin saya tidak bisa menyelamatkan seluruh bintang laut yang ada di dunia gitu, tapi buat bintang laut yang saya selamatkan ini buat dia itu ada artinya gitu. Jadi artinya sebenarnya bahwa mungkin kita melihat satu angka statistik yang bagaimana, tapi kita hidupnya kan bukan dari situ ya. Kita hidup dari sehari-hari kita berinteraksi dengan orang. Menjawab nggak dia? Atau ada pertanyaan lagi? Ya. Mungkin kasih tips buat anak muda agar tidak pengen bunuh diri atau depresi. Ya. Pertanyaan kita Sama doang. Jadi kasih tips buat anak muda sekarang, apalagi di era modern ya. Semoga tidak ada yang bunuh diri. ちょっとですね、若者、我々みたいな若者が、ストレスに陥って、あとは、自殺に追い込まれないように、そういうチップっていうのが、何ですか、秘訣みたいなものってありますか？人間には2つの反応があるんです。1つはストレスです。もう1つはリラックスです。僕の本の中でこういうことを書いています。願いが叶うときは体がリラックスしているときだと。じゃあどうすればリラックスできるのかと思ったときに、実を言うと逆にストレスにかけることが重要です。例えば息を止めているととてもストレスです。でもずっと止めているといつかは息をしたくなるわけです。その瞬間にリラックスできるわけです。もし今辛かってももうちょっと頑張ってみよう。そしたら勝手にリラックスに転じてそのストレスの意味が分かる時が来る。世の中はみんなストレスとリラックスでその2つで生きていますので、今辛くてもまず、ゆっくりと呼吸をして深呼吸をして心を落ち着かせていい時代が来ることを楽しみに待ちましょう。Ya, jadi menariknya adalah saya pernah menulis tentang ini di buku saya. Jadi bahwa manusia itu terdiri dari dua, ya. Jadi stres dan satu relax. Ya, jadi kapan kita merasa relax itu ketika permohonan kita terkabul. Nah, itu kita akan merasa relax ya, nyaman. Gitu ya. Nah, tapi stres itu sangat penting. Ini contohnya ketika misalnya kita menahan nafas, ya. Tahan nafas itu kan agak sedikit susah gitu ya. Nah, pada akhirnya kita jadi berpikir bahwa kita ingin bernafas ya. Nah, ketika kita ingin bernafas dan kemudian kita bisa bernafas itu ya, akhirnya kan kita jadi lebih rilis ya. Jadi lebih rileks, contohnya ya. Jadi contoh latihannya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang lebih panjang gitu ya, mungkin satu hari ini kita bete, tapi kan kita bisa hidup lebih dari satu hari ya. Nah, ini yang kita lihat bagaimana kita bertahan di situ, terus kemudian ketika kita sudah mulai relief ya, itu kita langsung bersyukur. Itu yang menjadi tips kita bisa sedikit relax gitu ya. もう一つ話させてください。
アメリカのですね、ケニー・マクゴニガルという心理学者の言葉を、論文をちょっと紹介したいんですが、我々はストレスにさらされているとき、それに押しつぶされる人と復活する人の2通りがあると言いました。これは多分皆さんもそうだと思います。じゃあどうすればそのストレスに打ち勝つことができるのかということを論文に書きました。ケニー・マクゴニガルというアメリカの心理学者です。どうすればいいか。ストレスは体にいいと思い込むことであるというふうに言っていました。なので今とても辛いことがあってストレスにさらされていても、このストレス自体は実は体にいいんだと思うだけで、ストレスが自分の血肉になり、風になり身になって、良い状況に導かれるという、これは心理学のきちんとした論文ベースの話ですので信頼できるんじゃないかと思います。Dan satu lagi saya akan memperkenalkan satu disertasi ya, dari Amerika itu oleh Dr. Kenny McGonigal ya. Nah dia mengatakan bahwa ketika orang itu manusia itu menghadapi stres, atau ada dua reaksi yang umum ya. Jadi pertama dia itu terhimpit oleh stres itu, depresi, terus mungkin bisa bunuh diri. Yang kedua dia malah bangkit. Nah sekarang bagaimana caranya untuk bangkit ini? Dalam disertasinya ini ditulis bahwa kalau kita berpikir bahwa stres itu baik untuk tubuh gitu ya. Nah itu nanti akan menjadi secara statistik ini akan menjadi baik buat dia. Nah ini dibuktikan dalam disertasi beliau ini. Jadi mungkin bisa jadi salah satu tipnya. 僕が本に書いた一つの呪文をお伝えしたいと思います。ストレスにさらされた時にそれを打ち勝つ呪文はストレス最高です。 Jadi ada satu mantra yang saya ingin kenalkan. Ketika kita ada stres ya, jadi bilang adalah stres was psycho. Jadi psycho itu artinya luar biasa. Jadi kalau kita misalnya ketemu dengan stres, wow stres gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita bersyukur ya, ini bisa seperti ini. Ya terima kasih. Ada lagi? Ya, yang belakang ya, banyak. Perkenalkan diri, nama sama dari jurusan apa? Jadi nama aku Najmi Iwani, aku dari Ya. Najmi. Ya, dari administrasi bisnis. Tadi kan mengutip dari apa yang udah disampaikan bahwa sebenarnya dalam hidup itu tentang bagaimana cara kita berpikir gitu ya. Nah yang ingin jadi pertanyaannya itu bagaimana sih kira-kira perumusan berpikirnya penduduk Jepang sehingga bisa mengangkat negaranya itu menjadi kategori negara yang maju gitu. Itu mungkin yang ingin dipertanyakan. Terima kasih sebelumnya. 私はですね、夏美と申します。ビジネスアドミニストレーション学科に、夏美さん、はい、夏美さんですね。ビジネスアドミニストレーション学科に、所属しています。で、先ほど人が思い次第で、叶うということ、お話があったと思うんですけども、で質問がですね、日本はですね、敗戦になって、でそれで、もう本当にどん底に落ちたんですけども、それが今ですね、経済成長して、それで大国になったっていうのが、これがちょっとですね、先ほど考え方次第だと思うんですけども、これって何かこう、秘訣と言いましょうかね、なぜ日本国民が当時ですね、そういう、失敗したところからこう大国になったのかっていうところがですね、なんか秘訣がもしあれば。いろんな意見があると思うんで、その一つと思っていただきたいんですが、一つはですね、考え方もあるんですが、皆さん結構勉強してきたっていうのがあるんですね。識字率が非常に高くって、物事を皆さんで理解することができるという、そこがまず一つのベースになるんじゃないかと思います。その上で、もう生きていくしかないんで、もう頑張るしかないんですよね。僕自身は幸いながらそういうどん底に置かれたことは、戦後のような形ではないんですけれども、でも仕事をしているとそういうことはまあまああります。でも上向いて歩いていくしかないから、皆さんがそうやって、気持ちになって一丸となったっていうそういった気持ちが強いんじゃないかなと思います。だから今まとめますと、共通の言葉をですね皆さんでシェアできる。
それぐらい教育の環境が発達していた。それと、そういった教育を皆さんで経済の発展に結びつけるような考え方、力があった、その2つじゃないかなと思ってます。Ya, jadi ada banyak pendapat mengenai kenapa penduduk Jepang ini bisa menjadi negara yang maju ya, walaupun dia sempat misalnya kalah di Perang Dunia II misalnya ya. Nah, jadi penduduk Jepang kan memang sebelumnya di tingkat literasinya tinggi, terus kemudian memang dia juga pendidikannya juga relatif lebih tinggi. Tapi ketika dia tadi masuk ke dalam suatu stresor yang luar biasa ya, nah itu ya pilihannya tidak ada pilihan lain selain dia menjalani hidup. Jadi pada waktu sehingga pikiran tidak ada pilihan lain selain menjalani hidup inilah yang membuat istilahnya penduduk Jepang waktu itu dia bisa bersyukur gitu. Sehingga dia bisa naik dan istilahnya menjadi negara yang kuat dari sisi ekonomi. Menjawab atau ada? Oh ya, terima kasih. Ada lagi? Ya. Watashi wa Vincentio Saiko desu. Sebelumnya sebelumnya saya ingin menanyakan tentang Di jurusan apa? jurusannya teknik industri. Teknik industri. Ingin menanyakan tentang tadi yang topik yang dibicarakan tadi. Apakah agama Shinto di Jepang itu mempunyai kitab suci sebagai pedoman atau turun-temurun tidak tertulis seperti agama di lainnya? Terima kasih. で、私は名前されています。 Vincentius. フィンチェンシウスで、フィンチェンシウスと申します。で、産業工学科に所属しております。で、ちょっとですね、神道についてですね、質問したいんですけども、例えばキリスト教だと聖典というのがあるんですよね。聖書とかあるんですよね。で、神道は、聖書のようなものがあるのか、巻物とか、もしくは、どういうふうにですね、こういわゆるその、教えというところが、伝授されるということをちょっとお聞きしたいと。ないことはないです。先ほど言ったように、呪文、それからノリトと呼ばれるですね、言葉はあります。しかしキリスト教における聖書やイスラム教におけるコーランのような日常的に経典として接するという文化はないです。ですので日本人に神道の経典は何ですかって答えても誰も答えられません。ただし日常的に神社があったら手を合わせるっていうのは誰に教えられたわけでもなくやっていることがあります。なので先ほど言ったように日本の生活文化の中にあまりにも染み込みすぎてむしろ経典として読む必要がないということかなと思います。Iya, jadi kalau dibandingkan dengan misalnya agama Kristen yang punya kitab suci atau agama Islam yang punya Al-Quran gitu ya. Nah, ini Shinto sebenarnya ada, tapi kalau misalnya kita tanya ke orang Jepang, mereka akan sulit menjawab ya, karena sebenarnya internalisasi dari Shinto ini sudah mendarah daging dalam culture atau kebudayaan. Ya. Kira-kira menjawab? Iya. Yang lain tadi ada yang mau tanya? Ya silakan. Putri, saya dari jurusan komunikasi. Saya mau tanya, kalau anak sekolah di Jepang tuh belajar agama nggak? Terus kalau mereka dari kecil udah dikenalin agama enggak? Sama orang tuanya. Tadi di jurusan apa? Sistem informasi. システムインフォマシー、で私はですね、オクターブ・ブテルと申します。で私は情報工学科に、所属しております。でインドネシアにはですね、その宗教の時間っていうのは学校で勉強するんですけども、で親からも一応宗教の、教えっていうのもあるんですけど、日本ではですね、なんかそういうなんか宗教っていうところが、例えば学校でこうなんか宗教の時間が科目があるかどうかっていうのをちょっと教えていただきたい。日本にはですね、神道とか仏教以外に、それに関連づいた個別の宗教がたくさんあるんですね。その個別の宗教の学校には宗教の時間はあります。だけど一般的には聞いたことがないです。ちなみに僕は個別の宗教を親が信仰していましたので、うちの学校には宗教の時間はありましたが、宗教の時間がなかったです。ある人とない人がいます。Ya, jadi tadi
di Jepang ini kan karena ada banyak sekali juga agama dan aliran kepercayaan ya, sehingga apa namanya ada orang yang istilahnya punya di sekolahnya itu ada jam agama, ada yang tidak. Kalau saya ada, kalau yang tadi saya sempat tanya tidak ada gitu ya. Jadi ada yang tidak. Jadi tidak wajib ya. Ya. Bagaimana? Menjawab? Oh ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, di sana dulu ya. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Sari Zawul dari jurusan manajemen. Dan maksudnya Jepang itu kan nggak bisa dipungkiri adalah negara yang terkenal dengan kedisiplinannya yang luar biasa di seluruh dunia bahkan. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih orang-orang di Jepang itu bisa disiplin, dan mungkin apa ada kaitannya dengan kepercayaan Shintoisme atau Buddhisme yang tadi diceritakan mungkin sama Sakit. Terima kasih. Namanya siapa? Ashar. Ashar. 私はアスラルと申します。マネジメント学科に所属しております。で、今よくですね、日本人は規律正しいっていうところで有名ですけども、それって何かこう信じるものにはなんだろう、例えば信仰とか宗教にはですね、関係をしてるのかしないのかっていうことがあります。宗教はあまり関係ないと思うんですが、ある学者さんが言ってるんですが、日本人は、神道仏教あるんですが、間という言葉を信仰していると思います。あまり馴染みのない言葉だと思いますが、間とは人と人の間という意味です。なので、人の目とかですね、空気とか、そういったものをとても信仰というか信じているので、それに反しないようにキリストらしさが生まれてるんじゃないかなと、そういった研究があります。Ya, jadi sebenarnya ada setelah disiplin itu kan dimulai dari istilahnya bagaimana kode etik ya berarti ya. Nah, jadi saya kira ada banyak pendapat. Kalau saya sendiri sih tidak melihat bahwa kedisiplinan itu berasal dari agama ya, tapi lebih dari istilahnya suatu sistem belief ya yang kalau yang namanya AIDA. Nah, AIDA itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih antara ya, di antara orang. Jadi antara orang, antara pulau, antara apa, ini ada sesuatu yang istilahnya menjadi kode etik yang harus pelihara. ちなみにその学説は和辻哲郎という昔の日本の民族学者が唱えた説ですので、一つの考え方というふうに思っていただけるかなと思います。 Jadi tadi yang berpendapat mengenai AIDA atau antara tadi itu adalah disampaikan oleh Pak Watsuji Tetsuro, itu adalah seorang sosiolog Jepang yang terkenal. Ya, ada lagi di sini kan? Ya, ya perempuan tuh. Ya. Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Fitra Jalani dari Disiplin Manajemen. Kenapa? Gimana? Iya, silakan. Ya, gimana namanya? Iya. FYI aja ya, saya kan suka nonton mitologi tentang Jepang ya kayak gitu. Iya. Apakah si penganut agama Shinto itu percaya akan adanya dewa Amaterasu, Tsukuyomi, atau dan lain-lain? Atau hanya disebut saja kayak gitu? Jadi saya tahu dari Jepangnya langsung. Sasuke gitu ya. 一応ですね、マネジメント部に所属しておりますので、神話っていうのがあったりもするけど、例えばですね、神道の中にですね、アマテラスオミカミとか、あとはつくよみとはですね、一応ナルトっていうのがあるんですけど、あそこはどこまでですね、日本人がそういう神話を細かくそれを知ってるのかっていうことですね。幼稚園とかでも神話の劇とかをするんですね。例えばスサノオっていう人が出てきたり、スサノオ、アマテラスオオミカミ、ツクヨミ、スサノオは日本の神様の代表的な神様です。例えばスサノオの子供の子孫のヤマトタケルが蛇をやっつけたみたいな、そういった寸劇は幼稚園とかでも習います。ただそれを最初からずっと系統だって勉強していることはないです。ただ神話とか、例えば
斜面の上を羊が通ったみたいな、その断片的な話はみんな知ってるんですね。ただそれを全部知ってる人は非常に少ないんじゃないかなと思います。Iya, jadi misalnya ada tadi Susanoo, ada Amaterasu, terus kemudian dia melahirkan Yamato Takeru misalnya. Nah ini memang di TK tuh kadang-kadang ada TK yang istilahnya membuat kayak drama-drama gitu ya. Jadi, nah cuman apakah itu diperkenalkan sebagai suatu mitologi yang harus dihafal atau itu tidak ya? Jadi apa namanya tidak ada istilahnya yang secara sistematis itu harus dikenalkan, itu tidak ada. Iya. 皆さんは日本のアニメは見ているんですか？ Melihat anime Jepang nggak? Iya. すみません、手を挙げてます。日本のアニメが好きな人という人。 Yang suka anime Jepang bisa angkat tangan? 多いです。ありがとうございます。僕は感じる限りでは、日本人よりも外国人の方の方が日本のアニメにすごく詳しい印象があります。 Jadi saya kira banyak orang di luar Jepang yang lebih tahu banyak tentang apa animasi ya, anime. Ya, menjawab nggak tadi kira-kira? Menjawab ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah ini. Ya. Ya. Oh ya, mbaknya dulu. Ya. Ya, paling pojok. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ditorang, saya dari Prodi S1 Manajemen. Ini Pak, pertanyaannya mungkin sedikit sensitif ya, cuma sudah menjadi rahasia umum. Kenapa di Jepang masalah seksual itu dilegalkan? Terus apakah pelaku hubungan masalah seksual tersebut tidak mempunyai agama? Jika punya agama, apakah di agama tersebut itu dibebaskan atau tidak? ちょっとですね、私はマネジメント部に所属しておりまして、ちょっとセンシティブな質問をします。で、日本ではですね、性交渉がですね、いわゆる規律があまりないの、規制がないんですね。例えば婚前性交渉とかですね、っていうのはなかったりするんですけども、あとは付属とかいろんなものがあると思うんですけど、これで、いろいろとですね、見てて、で、それがですね、そもそもそういう性交渉をですね、婚前性交渉とかですね、またはその風俗とかっていうのが OK なのかどうかっていうのと、あとはその宗教とはそこが規制されないのかどうか、それはあとは個人的にどう思われますか？まず宗教的な規制は日本にはないです。ただしそのような、仕事は日本では禁止されています。表向きは禁止されています。だけども全部禁止しすぎるとおそらくですね、ストレスが溜まりすぎて良くないという歴史的なそれで学習があると思うんですよね。なので法律の、隅をかいくぐってなんとなくダラダラと、OK にしてる感じですよね。 Iya, ini sangat sensitif ya. Ya, jadi apa namanya tidak secara agama saya juga sebenarnya apa namanya ada larangan lah gitu ya. Cuman kalau misalnya itu dilarang sekali kan istilahnya orang jadi stres ya. Jadi sebenarnya di Jepang sendiri juga apa namanya secara apa namanya superficial itu tidak boleh ya. Tapi sebenarnya kebanyakan orang itu kalau dilarang kan mencari celah-celahnya gitu ya. Nah ini celah-celahnya yang dicari nih, yang dilegalkan di Jepang gitu. Iya. Masih belum ini ya, kayaknya masih belum puas nih ya. Ada lebih lain. Oke ya, kenapa? Aku deh, open deh sudah itu, just Oke, yang lain ini menarik ya, iya. Apa saja ya? Oke, Bu Nur mungkin bisa tunjuk siapa gitu? Tadi? Oke. Ibu bertanya? Siap. Ini juga rada sensitif ya. Semua. Ya baik ya, ini sangat menarik sekali. Memang kita dalam Indonesia terutama bahwa kita itu ada kerukunan hidup umat beragama, jadi saling menghargai agama masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu yang kita harus di Indonesia. Nah ini menarik sekali dengan Shinto ya, terkait dengan intinya mah percaya kepada Tuhan melalui Shinto, aliran Shinto. Pertanyaan saya ini, saya sebenarnya juga saya bertanya-tanya apakah benar iya apa enggak. Saya baca di koran,
tapi nggak apa-apa ya agak vulgar kan? Nggak apa-apa ya. Iya, siapa? Tadi saya menyambung yang dikatakan seksualitas itu ya. Nah, benar nggak sih terkait dengan bahwa di Jepang itu ada boneka yang digunakan sebagai alat seksual seperti itu. Nah, gimana tuh dalam segi aliran agamanya seperti apa? Dilegalkan apa tidak? ちょっとですね、これまた説明の話になりますね。質問したのが、よくですね、なんかダッチワイフって言ってたんですね。で、なんかセックス用の人形っていうのがあると思うんですよね。これって宗教的にですね、これは宗教的なのかどうかっていうのはあるんですけども、多分その Q さんの、考え方で、これがなんでしょうね、OK なのか、もしくはどういうふうに思ってますか、このいわゆるそのセックス用のドールっていうんですね。よくですね、なんか記事とかいろんなものでですね、日本がすごいですね、寂しい人たちがなんかセックスドールを持っていたりとか、本当の女性と接しないけれどもそういうセックスドールがあるとかっていうことをちょっといろいろと聞きたい。個人的な印象ですけども、セクシードールは僕見たことがないんですね、本当に。で、周りでもそれを使ってる人がいないので、正直わからないです。ただ昔はそういうドールがあるとは聞いてますけれども、売れてないんじゃないかなと思いますね。最近なんかその話題になったのがすごく新鮮な気がするんですが、正直もうほとんど僕の仲間たちもいますけども、見たことないよね。使わないです。使わないし、ちょっと聞いたことがないというのが実感です。Iya, jadi mungkin pertanyaannya ditujukan kepada orang yang salah ya. Jadi saya tidak pernah melihat itu secara pribadi ya. Dan kebetulan mungkin di sekitar saya tidak ada ya. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab dengan jelas lah. Dan mungkin sih itu secara minoritas ya, itu ada lah, dan yang menginginkan itu juga ada. Cuman kalau di sekitar saya itu tidak banyak yang istilahnya menggunakan tadi ya sex doll tadi ya. Iya. あと余談かもしれませんが、僕が20歳ぐらいの時と今と違うのはインターネットの存在ですよね。なのでおそらく僕がまだ20歳ぐらいの時はインターネットだった時はですね、いかにして女性と仲良くなるかということにすごく、頑張ったような気がします。僕に限らず、僕ではなく多くの人がですね。でも今は印象としてなんかそういう出会いの場とかもすぐできますし、インターネットを通してですね、昔より簡単だったからあまりガツガツせずに余裕を持った若者が多いなと思います。なのでセクシャルなことに対しても我々が若い頃よりはとても落ち着いた大人の印象を受けることがあります。Jadi karena kan saya sudah 50 tahun ya. Jadi pada saat saya 20 tahun dulu tuh kan tidak ada internet ya, sehingga ketika mau ketemu dengan lawan jenis juga kadang-kadang grogi dan sebagainya, cari informasinya juga istilahnya dari teman dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang kan internet ya, sehingga semua orang tuh bisa mendapatkan informasi dari internet, dan juga istilahnya bisa kenalan juga lewat internet lah. Jadi kalau saya lihat anak-anak muda sekarang, baik mungkin saya di Jepang ya, itu lebih sedikit bebas lah kalau saya lihat ya, daripada generasi kami. Ya, ada pertanyaan lagi tadi, silakan. Perkenalkan, nama saya Yoga Permana dari Teknik Mesin. Saya ingin bertanya kepada Mr. Q. Ya, Mr. Q. Pertanyaan sendiri mungkin sedikit agak alam lah, kayak apa kata mancing, sensitif. Seperti apa sih makna hidup bagi Mr. Q, dan apa yang membuat Mr. Q sendiri punya gairah dalam hidup, menimbang ya di dunia inilah kita ada beberapa agama gitu yang punya konsep kebenaran masing-masing. Mungkin bagi saya misalkan sebagai seorang Islam, dunia dan seisinya nggak penting lah, yang penting ya setelah itu di akhirat. Nah, bagi kepercayaan dari Mr. sendiri itu seperti apa gitu ya? で、私はヨガと申します。機械工学に所属。で、ちょっと質問が変かもしれないけれども、Q さんにとっ
っての、人種の意味とは何かというところをちょっと聞きたいんですけれども、で例えばですね、私はイスラムを信じていて、で生きてる間はそれほどこう大切じゃない。大切なのは死後の世界っていう、ずっとこう取り込まれてるんですけども、でそれはもう個人的にQさんが例えば現世っていう今どういうふうにこう見ていますでしょうか。まず人生の意味とは何かと質問されたら、僕はいつもこう答えてます。人生とは成長であると、成長することであるというふうに、本にも書いたことがあります。なので常にやっぱりチャレンジして新しい世界に突き進んでいくことが僕にとっての人生の意味です。で前世今のですね、現世について今は、イスラムだと今の世の中はあんまり大切じゃない。大切なのは、死んでからの世界、あの世っていうですね。で、この世はそれほど大切じゃないっていうのが、あるんですけど、そういう意味では、どういうふうに思ってますか。この世っていうあの世とかっていうのはどういうふうに思ってますか。個人的な話しかできないんですが、あの世を大切に思っている日本人は少なくないと思います。だけど個人的にはあの世のことは僕は分かりません。ある有名なお坊さんの話なんですが、すごく悟り切って皆様から尊敬を集めている高僧と呼ばれる有名なお坊さんがいるんですが、そのお坊さんはこの世もあの世も全て知っているというふうに言われています。ある人から聞かれました。死後の世界ってどうなってるんですか？一言こう言ったんですね。知らん。これが真実だと思います。だから僕も死後の世界のことやあの世のことは分からない。分からないということを分かったということが僕の信念です。伝わったということ。Jadi terima kasih. Jadi buat saya makna hidup ini adalah terus berkembang. Jadi maju terus ya, apapun yang terjadi. Nah, tadi mengenai misalnya kehidupan setelah mati atau kehidupan sekarang gitu ya. Mana yang lebih penting, ini sebenarnya pertanyaannya agak susah ya. Jadi saya jujur tidak tahu ya. Jadi apa yang terjadi setelah kita meninggal, dan itu ada seorang guru saya, guru spiritual saya tanya kepada beliau apa artinya hidup setelah mati gitu ya. Dia bilang saya tidak tahu gitu ya. Nah, jadi karena tidak tahu ya coba ya artinya. Inilah yang sebenarnya yang saya waktu itu punya suatu impresi yang luar biasa ya, bahwa saya tidak tahu tentang apa yang kehidupan setelah mati. Makanya saya hidup ini saya kerjakan dengan sepenuh hati gitu. 日本のですね、今言ったことは禅という考え方があるんですが、割とアメリカとか英語でも禅という言葉で有名ですが、禅というのが大切なのは今ここです。なので死後の世界のことは死後の世界に任せればいいと、僕はそういう考え方ですごく表明しています。Ada satu pemikiran ya dalam Zen, Buddhism Zen itu bahwa yang paling penting ini adalah sekarang gitu ya. Jadi ya saat ini gitu ya. Sehingga ya ini mungkin lebih dekat ke sana mungkin ya. Jadi pemikiran saya lebih dekat ke mungkin Zen Buddhism ya. Jadi yang mengatakan bahwa yang paling penting itu adalah masa saat ini gitu. Iya. Terima kasih. Jawab? Iya. Ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Prasetyo. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Tadi disampaikan bahwa semua masyarakat Jepang tidak semuanya ateis. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah semua masyarakat Jepang bagi sebuah agama hanyalah sebuah pilihan? Baik, itu saja Pak. 私はリスキと申します。マネジメント学科に所属しております。先ほどですね、日本人は、無宗教ではないという、無信者論ではないというんですけども、でそれを宗教を選ぶという、宗教をどういうふうに選ぶんでしょうか。そういう自由があるのか、もしくはどういうふうに日本人ですね、日本では、宗教についてはどう選ぶのかということです。日本で宗教を選ぶのは完全に自由です。何を選んでもいいです。あと選ぶということがもしあるんであれば、例えば今言った仏教や神道やキリスト教という大きな宗教から派生して
小さな宗教というのが実はあるんです。その宗教の友達がいたりとか、例えば、その個別の宗教に共鳴した人は、じゃあそこに、宗教としての会費を払って私はこれを信仰しますということがありますので、オープン雑把に言うと神道や仏教というのは日常生活に入り込んでるんですが、そこから派生したある人が作った個別の宗教というのは日本に実は無数にあります。でそれは選ぶことができます。もっと言うとそれを2つ3つ掛け持ちしている人もいますので、そういった意味では何を信仰してもしなくても自由ということには変わりないです。Ya, jadi di Jepang memiliki ada kebebasan ya. Jadi kebebasan untuk beragama dan kebebasan untuk tidak beragama satu. Nah, kebebasan untuk beragama ini, jadi kalau untuk yang Shinto dan Buddhism itu kan sudah menjadi suatu praktik kehidupan ya. Nah, tapi istilahnya dari situ muncul misalnya agama-agama yang muncul dari sana gitu. Jadi agama sempalan lah atau agama cabang gitu ya. Nah, jadi misalnya punya teman ataupun punya pacar dia di agama A, ya mungkin dia bayar uang persembahan atau apa di situ jadi agama itu gitu. Dan seorang itu tidak harus punya satu agama, bisa jadi dia punya 2 atau 3 agama gitu ya. Itu yang terjadi di Jepang sekarang. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Oh, iya. 友達、日本人、若い者、私は友達で、なんで皆さんいつもニコニコ、問題がないですか？問題もちろんあるよ。問題の時どうですか？問題の時、すぐ神様任せて。そしたら私の友達でいつも問題ある。皆さん、神様の皆さん貸してください。そんな感じ。じゃあ、Qさんは、神様はどう思うですか？Ini saya terjemahkan dari Ibu Dini ya. Jadi kalau misalnya pada waktu saya di Jepang dulu itu selalu melihat saya kok Andi Nisang ini selalu senyum-senyum terus gitu ya, kayak nggak punya masalah gitu ya. Nah terus kemudian beliau menyampaikan karena saya menyerahkan segala, saya berusaha tapi saya serahkan the rest itu ke Tuhan gitu ya. Terus orang Jepang bilang, ya udah kalau gitu pinjemin dong Tuhannya Dinisang gitu, ya. Nah ini sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Q-san mengenai Tuhan gitu, what so called Tuhan seperti apa? 神様はいると思っています。間違いなくいます。というのがですね、これは宇宙物理学の話ですけれども、今人間がここにいるということの確率はですね、ほとんどゼロに近いんです。一つの例え話として、スイスの高級時計を全部ネジ1本バラバラにします。それを洗濯機に入れてかき混ぜて落ち着いたところに同じスイスの時計に戻っているぐらい、それぐらい確率が低いと計算したら、我々人類がここにいることはほとんど確率的にゼロに等しいんですね。だけども実際にいるわけですよ。だけど我々は例えばスイスの時計を作ろうと思ったら自然任せにするんではなくて組み立てます。同じようにスイスの時計を組み立てるように我々の人類を組み立てた存在があると考えた方が僕は自然だと思ってるんですね。だからそれを神様っていうのかもしれませんし、他の言い方があるかもしれませんが、今日ここに我々が会っていることもおそらくそういう神様と呼ばれる、存在の導きだと思っていますので、今後起こることもきっと神様の導きだと思っています。その中で自分ができることを今この瞬間することは大切ですが、最終的にはどうにかなります、というふうに考えています。Ya, jadi mengenai Tuhan ya, itu apakah saya percaya ya ada Tuhan ya. Tapi namanya apa itu tergantung dari agama masing-masing lah gitu. Nah itu sebenarnya menurut seorang ahli fisika ya, meneliti tentang antariksa itu bahwa kemungkinan kita ada di sini itu hampir nol ya, tapi ada gitu. Nah jadi misalnya saya paling suka analogi seperti ini. Jadi ada satu jam Swiss ya, jadi jam yang jam terus kemudian kita kita bongkar, terus kemudian kita masukkan ke dalam mesin cuci, terus kita aduk-aduk, terus kemudian dia bisa jadi satu lagi. Itu kemungkinannya sangat kecil gitu, bahkan mendekati nol lah gitu ya. Nah terhadap kemungkinan yang mendekati nol itu, tapi kita ada gitu. Nah
apa namanya, berarti kan sebenarnya lebih saya tidak menjudge orang yang tidak percaya Tuhan, tapi artinya saya lebih suka berpikir bahwa apa namanya ada yang mendesain apa namanya jam tersebut ya. Nah itu apa namanya, entah itu namanya apa saja gitu ya, itu makanya saya percaya adanya Tuhan. Intinya seperti itu. Ada lagi? Oke. Ayo, ini namanya. Nama saya Sandy dari SMP. Kan tadi membicarakan tentang guru spiritual. Nah, apa sih perbedaan guru spiritual dengan pendeta? Apa bagi pendeta bagi penganut agama spiritual? で、先ほどです、私は整理と申します。マネジメント学科に所属しています。で、先ほどいわゆる恩師の話でしたりとか、なんかですね、いわゆるなんですよね、信徒の中にいわゆるノリトさんっていうのがいたり、あとはですね、こうスピリチュアル的にこうなんか実践する人っていう何かこう違い、社会的には日本では違いがありますし、例えば仏教はお坊さんがいて、で神道はノリトがいて、ただなんかそうじゃないけれども何かこう実践をしてるっていうところが社会的にこう何か違うがあったりとか、なんかそういう位置づけっていうのはなんかどんな感じですか？基本的にはもう信じたいものを信じればいいんで、例えば仏教が好きなら、仏教の経典だったり考え方に触れればいいと思いますし、神道やキリスト教、日本にもイスラム教の方はいらっしゃいます。ヒンズー教、ジャイナ教の方もいっぱいいらっしゃいます。それとは全然別にですね、例えば特定の、誰か、例えば、僕もその一人かもしれませんが、YouTube を見ていて何かいいこと言うなと、この人の考え方共鳴できるな、この人の考え方の通りに生きていると心が楽になるし、とても人生が前向きになっているなと、宗教とは別だけれども、この人いいなと思ったら自由にしていいわけです。で、逆にこの人ちょっと違和感あるなとか思ったらまた離れてしまったらいいわけです。だからもう全て宗教とか信仰に関しては日本の場合はあくまで自由であり、何一つ強制されることもないし、好きなようにやればいいというところです。Ya, mungkin apa namanya tidak menjawab ya, artinya bahwa sebenarnya tadi ada pertanyaan juga mengenai kebebasan beragama di Jepang misalnya. Jadi di Jepang kan dia bisa apa namanya memilih agamanya apa, terus kemudian apa namanya misalnya dia di YouTube dia melihat ada seorang yang bicara tentang sesuatu dan dia merasa senang, ya dia mungkin bisa apa namanya masuk ke apa namanya kelompok itu atau agama itu gitu ya. Nah jadi sebenarnya di Jepang tidak ada istilahnya apa namanya perbedaan yang mendasar ya. Ya memang ada misalnya di Buddha itu apa namanya biksuni misalnya atau biksu gitu ya. Terus kemudian untuk yang di Shinto ada pendeta Shinto misalnya. Nah, tapi di luar itu juga istilahnya yang pelaku apa namanya aliran itu juga banyak gitu. Jadi apa namanya tidak ada istilahnya harus bagaimana, itu tidak ada, walaupun juga ada pemuka agama.